अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लाम द अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ में। व्यूवर्स, अगर हम बात करें इस्लाम की तो हम इस्लाम को कितना समझते हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, हज पर जाना, ज़ियारतों पे जाना या फिर खुम्स और ज़कात को अदा करना। क्या हम कोशिश करते हैं इससे ज़्यादा इस्लाम को समझने की? इस्लाम वो है जो एक इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। इस्लाम वो है जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है, जो हमारे अखलाक को बेहतर करता है। हम अपने आप को इस्लाम के एम्बेसडर्स कहते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे अखलाक में, हमारे पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में इस्लाम कितना नज़र आता है? हमारी इस सीरीज़ के ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरह इस्लाम ज़िंदगी में मौजूद हर परेशानी के या हर इशू के, हर प्रॉब्लम के सल्यूशन हमें देता है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, जहां हम बात कर रहे हैं इस्लाम द वे ऑफ लाइफ की, तो अगर आज के मॉडर्न एरा पे नज़र डालें, दौरे हाजिर में देखें तो लोगों ने अलग अलग तरह से ज़िंदगी बसर करने का वे ऑफ लाइफ ढूंढा है। कुछ लोग सोलो रहना पसंद करते हैं, कुछ बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो नोमैडिक होती है, कुछ लोग कैपिटल वे ऑफ लाइफ में बिलीव रखते हैं। तो वहीं अगर हम इस्लाम को वे ऑफ लाइफ कहें तो आज के यंगस्टर्स को आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन असलन ये तो इंसानी मिजाज और जो इंसानी फितरत है, नेचर है, उसका डिफरेंस शो करता है। अल्लाह ताला ने कोई 2 आदमी इस तरह नहीं बनाए जो एक जैसे हों, तो उनके मिजाज भी एक जैसे नहीं होंगे। ऐसे ही आप देखिए, हमने तो साइंटिफिकली ये पढ़ा कि एक पेड़ की 2 पत्तियां एक जैसी नहीं होती हैं, फूल नहीं होते। कोई ये जो रंगारंगी है, डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, ये तो ब्यूटी है। अल्लाह ताला का जो क्रिएशन है वो अहसनुल खालिकीन है, बेहतरीन खल्क करने वाला है, क्रिएशन है। तो ये मिजाज है किसी आदमी को। अच्छा ये सोचिए आप, अगर सब के सब शायर हो जाएं तो शेर सुने कौन? जी। अगर सारे के सारे इंजीनियर हो जाएं तो उस इंजीनियर के साथ काम कौन करे? बुनियादी तौर पर इस्लाम ये चाहता है, सब लोगों से ये चाहता है कि इंसान का अल्लाह से भी रिश्ता मजबूत बना रहे और अल्लाह की जो मखलूक है, जो उसका क्रिएशन है, उससे भी उसका रिश्ता उतना ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि वो जब रब्बुल आलमीन को मानेगा तो आलमीन या यूनिवर्स की हर चीज़ से मोहब्बत करेगा। तो अब जिसका जो चाहे मिजाज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके ये देखिए, जितनी चीज़ें आपने शुरू में फरमाई कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए है। आप अपने को प्योरीफाई करें। जब एक मरतबा आप प्योरीफाई कर लें अपने को, या करते रहते हैं, साफ़ करते रहें अपने दिल को और क़ल्ब को, तो फिर उसका असर अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर पड़ना चाहिए, दूसरे लोगों में पड़ना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बाग हो जिसमें सिर्फ एक कलर के फूल हों, बस सिवाय लाल रंग के या सुर्ख रंग के फूलों के, वो भी एक टाइप का है, कोई दूसरा फूल नहीं, वो खूबसूरत नहीं है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फूल हैं। ये यहाँ तक कि जो गुलदस्ता बनाया जाता है, बुके बनाया जाता है, उसमें भी एक तरह के फूल नहीं रखे जाते। तो फिर अल्लाह तो सब अहसनुल खालिकीन है, उसकी क्रिएशन का तो कोई जवाब नहीं। तो उसने 2 आदमी एक जैसे नहीं बनाए, 2 नबी एक जैसे नहीं बनाए। नबियों के मिजाज में फ़र्क है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मिजाज कुछ और था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिजाज कुछ और था। लेकिन जो मिनिमम बातें हैं, जो बुनियादी बातें, उनमें फ़र्क नहीं आता। यानी इंसान अल्लाह का खौफ रखे, अल्लाह से मोहब्बत करे और उसी मोहब्बत के ज़रिए से फिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करे, फिर अल्लाह के क्रिएशन से मोहब्बत करे। ये जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग मिजाज लोग करें, आप उस लिमिट के अंदर रहिए। आप हैं, आप सोलो हैं तो आप सोलो रहिए, आप बहुत मिलनसार हैं, आप उसमें जाइए। एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए कि जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करें। बुनियादी तौर पर आपके पास अक्ल है, इंटेलिजेंट है, तो आप अपने उस अक्ल का इस्तेमाल करें कि क्या होना चाहिए, और सब एक जैसे हो जाए तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाए ज़िंदगी का। एग्जैक्टली, बहुत ही बेहतर तौर पर आपने एक्सप्लेन किया कि चाहे आप कोई भी लाइफस्टाइल क्यों ना अपनाएं, लेकिन अगर आप इस्लाम को और इस्लाम के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ख्याल में रखें तो आपको खौफ खुदा भी होगा और आप अल्लाह के क्रिएशन से भी उतनी ही मोहब्बत करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, अगर आज के यंगस्टर्स से बात की जाए तो अक्सर वो ये क्वेश्चंस रेस करते हैं
کہ اگر ہم اسلامک وے آف لائف کو اپنائیں تو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے, انکول سمجھا جاتا ہے, یا کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ اسلام لائف کو انجوائے کرنے میں ریسٹرکشنز لگاتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, ایک پرنسپل دیا کہ کھاؤ پیو, جتنی چیزیں ہم نے تم کو حلال دی ہیں اسراف نہ کرو, اس میں ویسٹیج نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لمٹس ہیں, کھانے پینے میں ہر چیز میں ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو کراس نہ کرو. باقی ہر چیز کی اجازت دی ہے, انجوائے کرنے کی بھی اجازت دی ہے, خوش رہنے کی بھی اجازت دی ہے. بلکہ جو آدمی خود خوش نہیں رہ پاتا ہے وہ دوسروں کو کیا خوش کرے گا. یعنی یہاں تک کہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ نے تھوڑا سا جیسٹ میں کچھ بات کہی ہے, مزاح کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. وہ بہت مشہور واقعات میں اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کے سامنے کھجور رکھے ہوئے تھے حضرت رسول اللہ کے سامنے, تمام آپ کے اصحاب بھی تشریف فرما تھے, حضرت علی بھی. وہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کھجور کھا کے گٹھلی ایک جگہ پر رکھ رہے تو وہ حضرت علی کا سامنا تھا, بالکل فیس تھا. تو حضور نے فرمایا, ایک مزاح فرمایا کہ اتنے تم نے گویا کھائے, یعنی یوں پوچھا ہے ایک طرح کے کہ اتنے کھجور کھائے تم نے اتنی سب. تو کہا حضور میں نے تو اتنے کھجور کھائے, دوسروں نے تو میں گٹھلیوں کے کھائے ہیں. یعنی مطلب نا کہ ایک یہ مزاح, تو اس کا مطلب ہے کہ انجوائے کرنے کی بھی ایک حد ہے. دیکھیے مذاق بھی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, مذاق کرنے میں ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ دوسرے کی انسلٹ کریں, اسے ہیوملیٹ کریں, ان تمام چیزوں کو منع کیا گیا. لیکن یوں انجوائے کریں, خوش رہیں, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں, اچھی طرح کا گفتگو کریں گھر میں. وہ یہ نہیں کہ وہ ایک آدمی آیا اور معلوم ہوا کہ ایک شیر ببر آ گیا ہے گھر میں, پھاڑ کھانے والا درندہ ہے, یا دوستوں میں پہنچا تو ہر آدمی سے لڑ رہا ہے. نہیں ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور اسلام یہی چاہ رہا ہے کہ لوگ انجوائے بھی کریں, زندگی بھی اٹھائیں, لیکن یہ سمجھتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور پروردگار عالم جیسا چاہتا ہے. کوئی ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتا ہو, ہم کیا کریں, اس کے آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اس لیے کہ بھئی ہم کس کے بندے ہیں, جس خدا کے بندے ہیں اسی کی بات پر چل رہے ہیں. اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہا ہو کہ ہم کو ماڈرن سمجھ رہا ہو, اس سے بحث نہیں, ہمیں اس کی کوئی وہ بات نہیں ہے. ہم دوسروں سے محبت کریں گے. اچھا جب ہم ٹھیک سے لوگوں کا خیال کریں گے, محبت کریں گے, آج وہ ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہیں لیکن کل ہمیں اپریشیٹ بھی کریں گے. جیسے چھٹے امام فرماتے ہیں let the world know about your religion without the use of your tongue. تو وہ آپ کے اخلاق ہی ہیں جو سامنے والے کو بتائیں گے کہ no, it's not being outdated. یہ ہمارے پرنسپلز ہیں, ہمارے مورلز ہیں. ہاں, یہ بالکل یہی ہوگا. اخلاقیات یہ ہے, زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. سچ بولو چلانے سے سچ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ آدمی سچ بولے وہاں پر بھی جہاں نقصان ہو رہا ہو, تو اس وقت یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں بھی یہ آدمی سچا ہے, دوسروں کا خیال کرے, دوسروں کی مدد کرے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ریلیجن یہ پیغام دیتا ہے. کوئی اسلام ہی نہیں, جتنے بھی ریلیجن ہیں, انسانوں کی خدمت کرنا, جانوروں کی خدمت کرنا, سسٹم کو بنانا, پولوشن کو مٹانا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ریلیجن کا پارٹ ہوتی ہیں. تو یہ کوئی یہاں کے لیے بات نہیں ہے, سبھی جگہ ہے. اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب, آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں یہ ایکسپلین کیا, خاص کر ہمارے ینگ ویورز کو, کہ اسلام کو فالو کرنا یا اسلام میں جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے اسے فالو کرنے سے آپ انکول نہیں ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ہمیں فریڈم دیا ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا, اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں رکنا کہاں ہے, کیونکہ انجوائے کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور کسی کو ہیوملیٹ کرنا یا مذاق اس لیول تک کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. تو اگر اسلام میں ہمیں کوئی چیز کہی گئی ہے تو یہ ہمارے لیے اور ہیومینٹی کے لیے کہی گئی ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.